4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 누가복음 12장 36절. Luke chapter 12 verse 36. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 누가복음 12장 36절. 너희는 마치 자기 주인이 결혼 잔치에서 돌아와 문을 두드리면 바로 열어주려고 기다리고 있는 사람들과 같이 되어라. 너희 자신은 마치 자기 주인이 결혼식에서 돌아올 때에 그를 기다리는 사람들과 같이 되라. 그가 와서 두드리면 그들이 즉시 그에게 열어주리라. 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라. 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라. 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라. Luke chapter 12 verse 36. And ye yourselves like unto men that wait for their Lord, when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. And be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. And ye like men who wait their own Lord whenever he may leave the wedding, that when he comes and knocks, they may open to him immediately. And be ye yourselves like unto men looking for their Lord, when he shall return from the marriage feast, that, when he cometh and knocketh, they may straightway open unto him. 路加福音12点36分。自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。他来到，叩门，就立刻给他开门。自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。他来到，叩门，就立刻给他开门。你们自己好像仆人等候主人从婚宴上回来。他来到，叩门，就立刻给他开门。你们自己好像仆人等候主人从婚宴上回来，他来到，叩门，就立刻给他开门。应当如同那些等候自己的主人，有婚宴回来的人，为的是主人来到，一敲门，立刻就给他开门。Lukas 12:36. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsbald auftun. ルカ12時36分。主人が婚礼から帰ってきたる手戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られる僕たちを食卓につかせ、進み寄って給仕してくれるであろう。Λουκάς 12 και 36. Και οι μισόμοι άνθρωποι πρόσδεχομενοι στον Κύριον εαυτον πότε άναλυση εκ των γάμων ή να έλθοντος και κρούσαντος εύθεος άνοιξος ειν αυτό. Luke mezzogiorno e 36. Et vos similes hominibus expectantibus dominum suum quando revertatura nuptiis ut cum venerit et pulsaverit confestim aperiant ei. לוקס 36. ואתם היו דומים לאנשים המחכים לאדוניהם מתי ישוב מן החתונה וכאשר יבוא ודפק יפתחו לו כרגעה. ואתם היו דומים לאנשים המחכים לאדניהם מתי ישוב מן החתנה וכאשר יבוא ודפק יפתחו לו כרגעה.
Луки 12 часов 36 минут. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Lucas 12:36 del mediodía. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Luc midi 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque moment qu'il revienne des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Lucas Kapitulo 12 versikulo 36. At magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. ลูกา 12:36 นาที พวกท่านเองจงเหมือนคนที่คอยรับนายของตน เมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรสเพื่อเมื่อนายมาเคาะประตูแล้ว เขาจะเปิดให้นายทันทีได้ Luukas 12:36. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Lucas 6:30 middags. En zijt gij den mensen gelijk, die op hun Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Lukas 12:36. Og vær I ligesom mennesker, der venter på deres herre, når han vil bryde op fra brylluppet, for at de straks, når han kommer og banker på, kunne lukke op for ham. Lukas pukul 12:36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Lucas 12:36. E sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Luka 12:36. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Luca 12:36. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Luko 12:36 minučių. Ir būkite panašus į žmones, kurie laukia savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. Luca 12:38. Njaini atyre që presin zotërinë e tyre, kur kthehet nga dasma, për të ia hapur derën sapo të vijë dhe të trokasë. Lukács 12:36. Ti meghasonlók az olyan emberekhez, akik az órokat várják, mikor Joe meg a menyeg zorol, hogy mihelyt megjó és zörget, azonnal megnyissák néki. लूका 12:36. और तुम उन मनुष्यों के समान बनो, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों, कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए, तुरंत उसके लिए खोल दें. Lukas 36:12. Og verið líkir þjónum, bíða þess, að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi og þeir geti lokið upp fyrir honum leið og hann kemur og knýr dyra.
لوقا ساعت 12:36. و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند تا هر وقت آید و در را بکوبد، بیدرنگ برای او باز کنند. Luca 7:36 သခင်သည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှပြန်လာ၍တကားကိုခောက်သောအခါချက်ချင်းဖွင့်ခြင်းငှာသခင်လာမည်ကိုမျှော်လင့်၍နေသောကြိုကဲ့သို့ရှိနေကြလော့